오늘은 추수감사 주일입니다. Heute ist das Erntedankfest. 독일에서는 보통 10월 첫째 주에 지키지요. In Deutschland ist es in der ersten Oktoberwoche, 한국은 11월 셋째 주에 지킵니다. aber in Korea wird es in der dritten Novemberwoche gefeiert. 또 미국은 11월 넷째 주에 지키지요. Und in Amerika wird es in der vierten Novemberwoche. 서로 지키는 날짜는 다르지만 그 의미와 내용은 성경으로부터 시작한 것입니다. Der Zeitraum und das Datum ist zwar anders, aber der Inhalt und die Bedeutung ist gleich. 우리에게는 매일 하나님의 감사가 넘치는 추수감사절이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und wir sollten jeden Tag die Segnungen des Erntedanks genießen. 우리 옆 사람을 축복하길 원합니다. Segnen wir einander. 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne dich im Namen des Herrn. 그래서 여러분 많이 축복하시기 바랍니다. Und ich hoffe, ihr segnet einander häufig. 근심은 하면 할수록 내 몸을 망가뜨리지만 축복을 하면 할수록 배가 되고 풍성해지는 거예요. Denn je mehr Sorgen ihr euch macht, desto schlechter ist es für eure Gesundheit. Aber je mehr ihr einander segnet, desto erfüllter werdet ihr. 우리 박 권사님이 멋지게 디자인을 해주셨습니다. Und die Diakonin Park hat hier vorne etwas sehr Schönes vorbereitet. 권사님이 좀 감각이 있으신 것 같아요. Und sie hat wirklich das Gefühl fürs Design. 미적 감각이 있으셔요. Und sie hat ein Auge für schöne Dinge. 여러분도 가는 곳마다 아름답게 하나님의 복음을 증거하는 디자이너의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass ihr auch, egal wo ihr hingeht, das Auge fürs Design habt. 여러분들은 문제를 축복으로 바꿀 수 있는 사람입니다. Und ihr seid diejenigen, die die Probleme zu Segnungen ändern könnt. 어둠을 빛으로 바꿀 수 있죠. Ihr könnt die Dunkelheit in Licht verändern. 무너진 곳을 회복할 수 있는 사람입니다. Und ihr könnt zerstörte Orte wiederherstellen. 우리가 할 수 있는 게 아니라 우리를 그렇게 하신 그리스도께서 우리와 함께 하시기 때문에 그렇습니다. Und nicht, weil wir es können, sondern weil Christus mit uns ist und er es tut. 우리 안에 거하신 그리스도를 약화시키지 마시고 그리스도의 온전한 은혜와 힘을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum solltet ihr die Kraft von Christus nicht leicht sehen, sondern ihr solltet die Kraft wirklich genießen. 좀 건강에 안 좋으신 분들이 좀 많이 있는 것 같습니다. Und es gibt einige Mitglieder, die krank sind. 중요한 갱신의 시간표가 되시길 축복합니다. Aber ich hoffe, dass es eine Zeit der Regenerierung wird. 예전에는 60세가 넘어가고 나서 얼마 안 있다가 많이 하늘나라로 부름을 받았죠. Früher war es so, dass man mit 60, etwas älter als 60 schon verstorben ist. 지금은 100세 시대입니다. Aber in der heutigen Zeit lebt man bis zu 100 제2의 인생을 준비하지 않으면 나중에 나이 들어서 뭘 해야 될지 모를 때가 많습니다. Und wenn wir unser zweites Leben nicht vorbereiten, dann wissen wir später nicht, was wir tun müssen, wenn wir älter werden. 그것을 앞두고 하나님께서 새롭게 세팅하는 축복의 시간이 되도록 문제가 축복이 되도록 우리 같이 기도하고 갱신의 기회가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass wir zusammen beten, dass wir diese Zeit vorbereiten können und wirklich in Christus vorbereiten können. 오늘 성경의 본문에 보니까 추수감사절에 너는 온전히 즐거워할지니라라고 말씀하셨습니다. Im heutigen Vers sehen wir, darum sollst du fröhlich sein. 이 추수감사절은 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 누린 은혜의 시간이었습니다. Und das Erntedankfest geht auf die Israeliten zurück, die aus Ägypten herausgekommen sind. 광야에서 하나님이 어떻게 인도하셨는지를 영원히 기억하라는 것입니다. Und es sollte eine Erinnerung, eine verewigte Erinnerung werden, wie Gott sie aus Ägypten geführt hat. 사실 광야의 현실에 부닥치면 만만치 않거든요. Denn die Realität in der Wüste ist nicht einfach. 우리 인생에 작은 문제가 와도 힘들지 않습니까? Und wenn wir in unserem Leben ein kleines Problem haben, haben wir es auch schwierig. 심지어 광야는 내일 그리고 1시간 후에 어떤 일이 벌어질지 모르는 메마른 현장이었습니다. Aber in der Wüste weiß man nicht, was in der nächsten Stunde oder morgen passieren wird. 그때 많은 사람들이 합리적 생각을 하게 된 거죠. Und dann in so einer Situation denken viele Menschen rational. 합리적인 생각이라고 하는 것은 객관적 근거를 바탕으로 논리적으로 판단하는 것을 말하죠. Und rationales Denken bedeutet, dass man auf Fakten und objektiven Informationen basierend logisch denkt. 반대로 합리적인 생각이 아닌 주관적인 생각은 주관적인 내용을 가지고 충동적인 결정을 하는 걸 주관적인 생각이라고 얘기하기도 합니다.
Und das Gegenteil davon ist impulsives Denken, das von subjektiven Gefühlen ausgeht. 근데 문제는 객관적 증거라고 하는 것이 어디서부터 나왔는지를 볼 수 있어야 됩니다. Aber wir müssen sehen, woher die objektiven Fakten kommen. 이스라엘 백성들이 광야에서 봤던 객관적인 현실이라고 하는 것은 메마른 광야의 현실이었습니다. Denn die Realität war eine düstere Wüste, wo es nichts gab. 그러면 그 객관적 현실에서 어떤 생각이 들겠습니까? Aber was für Gedanken hat man dann mit diesen objektiven Fakten? 아, 이곳에서 우리가 죽을 수도 있겠구나. 이런 두려움이 들어온 거예요. Wir werden in dieser Wüste sterben und so eine Angst werden sie. 그러니까 살려고 어떤 판단을 했습니까? Und wie wollten sie dann überleben? 출애굽시킨 모세를 원망하고 다시 애굽으로 돌아가자는 거예요. Sie haben Moses beschuldigt, dass er sie herausgeholt hat und wollten wieder zurück nach Ägypten. 그게 그 사람들이 말하는 합리적 생각이었습니다. Und das war ihr rationales Denken. 그런데 중요한 걸 놓친 거죠. Aber sie haben etwas sehr Wichtiges vergessen. 객관적인 증거라고 하는 게 눈에 보이는 것만 있는 게 아니거든요. Denn objektive Fakten kann man nicht nur mit den Augen sehen. 눈에 보이지 않게 일을 행하시는 하나님의 역사가 있다는 걸 이 사람들은 모른 거예요. Sondern es gibt auch Gottes Werke, die unsichtbar sind, die man nicht mit den Augen sehen kann. 하나님을 믿는다고 해도 실제 보이지 않는 이런 하나님의 역사를 모르면 눈에 보이는 거 현실에 붙잡혀서 자꾸 자기는 올바른 판단을 했다고 하지만 불신앙의 길로 가는 거예요. Aber auch wenn man an Gott glaubt und nur diese sichtbaren Tatsachen sieht, dann denkt man die ganze Zeit im Unglauben. 그래서 많은 사람들이 교회를 다니면서도 전혀 다른 인생을 살아가는 경우가 너무나 많습니다. Deswegen gibt es viele Gläubige, die zwar zur Kirche kommen, aber ein komplett anderes Leben führen. 그래서 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 거예요. Und deswegen hat Gott uns das Wort gegeben. 망할 것 같은 그 현실 속에서 내가 그들과 함께했다. Sodass in der Realität, in der wir leben, Gott mit uns ist. 죽을 것 같은 그 현실 속에서 하나님이 함께했을 때 하나님께서 가나안으로 온전히 인도하셨음을 기억하라는 겁니다. Und wir erinnern uns daran, dass in dieser unmöglichen Realität Gott mit uns war und die Menschen bis nach Kanaan geführt hat. 우리 눈에 보기에는 절대 불가능밖에 없던 것처럼 보이지만 하나님이 하시겠다는 거예요. Und in unseren Augen sieht es zwar unmöglich aus, aber Gott kann es tun. 하나님이 하시겠다고 하신 그 언약을 붙잡으니까 하나님이 준비하신 것 속으로 들어가는 응답을 누리게 된 겁니다. Und weil man daran festhält und daran glaubt, geht man in die Erfüllung von Gottes Dingen hinein. 여러분은 애굽으로 돌아가는 인생이 아니라 하나님이 준비하신 가나안을 향해 나가는 믿음의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass ihr Menschen des Glaubens werdet, die nicht zurück nach Ägypten gehen, sondern nach Kanaan kommen. 신명기 8장 1절로 4절을 우리 한번 같이 보겠습니다. Betrachten wir zusammen das 5. Buch Mose Kapitel 8. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내게 알게 하려 하심이라. 이 40년 동안에 네 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라. 아멘. Die Verse 1 bis 4. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der
dass der Mensch nicht lebt allein von Brot, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. 아멘. 예수님이 그리스도가 맞으십니까? Ist Jesus wirklich der 십자가에서 Christus? 우리의 모든 문제를 해결하신 그리스도가 맞습니까? Ist er wirklich der Christus, der am Kreuz all unsere Probleme gelöst hat? 그렇다면 하나님이 우리와 함께하고 계십니다. Dann ist Gott mit uns. 내일 어떤 일이 일어날지 모르는 메마른 광야라고 하더라도 하나님이 우리와 함께하고 계십니다. Auch wenn es eine Wüste ist, wo wir nicht wissen, was am nächsten Tag passiert, Gott ist mit uns. 아무런 소망이 없는 그 상황에서 우리 마음이 어떠한지를 알아보겠다고 하신 거예요. Und in dieser hoffnungslosen Wüste weiß Gott, wie unser Herz ist. 실제 내게 어려움이 왔을 때 나의 마음을 감찰하시겠다는 거예요. Und wenn wir wirklich in einem Problem sind, dann weiß Gott, wie wir stehen. 그때 진짜 내가 하나님을 믿고 있는지 아니면 세상을 의지하고 있었는지를 하나님이 점검하시겠다는 거예요. Und er überprüft, ob wir in dieser Situation wirklich vor Gott stehen oder ob wir nach weltlichen Dingen handeln. 그래서 실제 내가 하나님이 이루어가시는 이 흐름 속에 나는 어디쯤 와 있는지를 볼 수 있어야 됩니다. Deswegen müssen wir selbst überprüfen können, wo wir im Fluss von Gott stehen. 사실 저에게도 그런 어려움 속에서 중요한 시간표를 찾아냈습니다. Und ich war ebenfalls in Schwierigkeiten, aber habe einen wichtigen Zeitplan Gottes erkannt. 내가 하나님을 잘 믿는 줄 알았는데 사실은 안 믿고 있었다는 것을 깨닫게 된 거죠. Und ich dachte, dass mein Glauben an Gott stark wäre, aber ich habe realistisch gesehen nicht geglaubt. 믿는다고 말은 했지만 나의 삶은 그 믿음과는 상관없이 살고 있었음을 그때 깨달은 거예요. Ich habe zwar gesagt, dass ich an Gott glaube, aber rückblickend auf mein Leben hat mein Leben überhaupt nichts mit Gott zu tun gehabt. 응답이 없었던 게 아니라 하나님은 그걸 깨닫게 하시기 원한 거예요. Und es war nicht so, dass ich keine Antworten erhalten habe, sondern Gott wollte, dass ich das realisiere. 왜냐하면 하나님은 진짜 축복을 주시려고 우리를 점검하게 하신 겁니다. Denn Gott möchte, dass wir uns überprüfen, sodass er uns wirklich segnen kann. 그래서 내게 필요한 것은 하나님의 은혜가 필요하다는 걸 깨닫게 됐습니다. Und das, was ich wirklich gebraucht habe, war Gottes Gnade. 그 은혜를 누리는 비밀이 하나님 앞에 예배하는 것이었고 기도한다는 것을 알게 됐죠. Und diese Gnade zu genießen, bedeutete, dass ich den Gottesdienst feiere und bete. 그러면서 눈에 보이는 게 다가 아니라는 걸 그때 알게 된 겁니다. Und dann habe ich realisiert, dass die Dinge, die ich sehen kann, nicht alles sind. 그 이후부터 하나님은 지금까지 완전하게 우리의 인생을 인도하셨습니다. Und danach hat Gott wirklich mein Leben komplett geführt. 가끔씩 낙심이 될 때마다 이 말씀을 읽습니다. Und wenn ich manchmal verzweifelt bin, dann lese ich dieses Wort. 낙심한다는 건 내가 뭔가를 보고 실망했다는 거잖아요. Und wenn ich verzweifelt bin, bedeutet das, dass ich etwas gesehen habe und dann enttäuscht bin. 내가 하나님의 말씀을 붙잡고 간 게 아니라 또 무언가를 다른 걸 기대하고 있었구나. Und ich bin nicht Gottes Wort gefolgt, sondern ich habe an anderen Dingen festgehalten. 하나님은 이 메마른 땅에서도 이스라엘 백성들을 먹이시고 입히시고 가나안으로 인도하셨는데 내가 다른 것 붙잡고 있었구나. Gott hat auch in dieser Wüste die Menschen Essen gegeben und sie gekleidet und hat sie bis nach Kanaan geführt. Aber ich habe an falschen Dingen festgehalten. 혹시 문제, 갈등, 위기 속에 있다면 다른 것 다 내려놓고 하나님의 완전하신 말씀을 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Solltet ihr in Problemen, Gefahren oder Schwierigkeiten sein, dann solltet ihr alles niederlegen vor Gott und wirklich an Gottes Wort festhalten. 우리의 눈이 얼마나 우리를 속이는지 몰라요. Und ihr wisst nicht, wie sehr wir von unseren eigenen Augen getäuscht werden. 일하기도 전에 부정적인 생각 먼저 딱 들어와요. Und bevor wir eine Arbeit tun, dann bekommen wir negative Gedanken. 해보기도 전에 그런 마음들이 막 들어오는 거예요. Und wir bekommen die Gedanken, bevor wir beginnen. 이스라엘 백성들이 그런 거예요. Und die Israeliten waren ebenfalls so. 광야길 가보지도 않고 그 광야길 앞에서 죽겠다 이런 거예요. Sie sind den Weg überhaupt nicht gegangen, aber dachten, dass sie sterben werden. 그러니까 본인의 수준의 생각을 한 거죠. Und sie hatten Gedanken nach ihrem eigenen Niveau. 우리는 우리의 생각의 수준에 벗어나서 성취되실 하나님의 언약의 말씀 속에서 그 응답을 누리시는 믿음의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und wir sollten aus unserem eigenen Niveau herauskommen und auf das Wort von Gott hören. 그러면서 하나님께서 광야에서 온전한 축복을 주시기 위해서 회복하신 세 가지가 있습니다.
Und es gibt 3 Dinge, die Gott wiederhergestellt hat, sodass wir wirklich die Tatsachen von Gott sehen können. 그 첫 번째가 새 절기를 말씀하셨죠. Und das erste waren die 3 Feste. 멸망받을 수밖에 없었던 우리의 운명을 예수 그리스도 안에서 완전히 회복시키신 겁니다. Er hat unser Schicksal, das komplett zum Scheitern verurteilt war, komplett befreit. 그래서 이제 우리의 힘으로 살지 말고 오순절 성령의 임재하심 속에 살아가도록 축복하신 겁니다. Und er hat uns gesegnet, sodass wir wirklich mit der Fülle und der Führung des Heiligen Geistes leben können. 망할 것 같은 그 현장 속에서 하나님은 7.7절 수장절의 축복으로 그들을 이끄셨습니다. Und er hat in dieser Situation, wo es nichts gab, hat er die Menschen mit dem Segen des Erntedankfestes 그래서 geführt. 교회 안에서는 내 수준대로 말하면 안 돼요. Deswegen darf man in der Kirche nicht nach dem eigenen Niveau 하나님이 meinen, 우리에게 주신 언약의 말씀을 포럼해야 돼요. sondern wir sollten Forum darüber haben, was Gott uns für eine Gnade gibt. 왜냐하면 그게 사실이니까. Denn das ist die Realität. 그러면서 두 번째로 회복하신 것이 성막입니다. Und das Zweite, was man wiederherstellen muss, ist die Stiftshütte. 여러분들은 기도 응답이 뭐라고 생각하십니까? Was glaubt ihr, sind die Antworten auf Gebete? 하나님은 광야 메마른 곳에서 아무런 소망이 없는 그곳에서 성막을 지으라고 하셨어요. Gott hat den Menschen befohlen, dass sie in der Wüste eine Stiftshütte aufstellen sollen. 그런데 실제 그 광야에서 이들을 살릴 수 있는 축복의 비밀이 성막에 있었던 거예요. Aber der Segen, mit dem sie aus dieser Wüste befreit werden konnten, war in der Stiftshütte. 그 하나님의 말씀 성취가 내게 이루어지는 것이 응답입니다. Und dass dieses Wort sich erfüllt, das ist die Antwort. 그런데 이스라엘 백성들 같은 경우는 이걸 응답으로 안 보고 힘든 거라고 생각한 거예요. Aber die Israeliten haben das nicht als Antwort gesehen, sondern dachten, dass es etwas Schwieriges ist. 자꾸 우리는 응답을 내 수준의 응답을 자꾸 생각하는 거예요. Und wir denken immer, dass die Antworten auf unserem Niveau Antworten sind. 하나님 주시는 응답을 받으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Aber ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr die Antworten von Gott erhaltet. 이게 하나님께서 우리에게 주신 응답이구나. 그래서 성막이 회복된 거예요. Und das ist die Antwort, die Gott uns gibt. Und deswegen wurde die Stiftshütte wiederhergestellt. 그래서 그 광야 40년 동안 성막으로 모든 사람들을 치유하고 회복하신 겁니다. Und 40 Jahre lang hat Gott durch die Stiftshütte die Menschen geheilt. 근데 자꾸 우리는 육신적인 수준에서 못 벗어나니까 진짜 응답을 자꾸 놓치는 거예요. Aber weil wir aus unserem physischen Standard nicht herauskommen können, sehen wir die richtigen Antworten nicht. 하나님이 주시는 참된 응답 회복하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr die wahren Antworten Gottes wiederherstellen könnt. 그러면서 세 번째로 주신 게 언약궤죠. Und das Dritte, was Gott gegeben hat, war die Bundeslade. 권능의 하나님의 말씀이 그곳에서 회복된 거예요. Und es war die Autorität, die Kraft Gottes, die hier wiederhergestellt wurde. 여러분의 인생 속에 하나님의 말씀이 살아나고 하나님의 권능의 말씀이 여러분들을 이끄시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und in eurem Leben sollte das Wort Gottes und die Autorität, die Kraft des Wortes in eurem Leben wiederhergestellt werden. 영적으로 병이 들면요, 하나님의 말씀이 가치가 없어져요. Wenn euer geistlicher Zustand nicht gut ist, dann erkennt ihr den Wert von Gottes Wort. 하나님의 말씀보다도 세상의 말이 더 크게 들려요. Und ihr hört eher auf die Worte der Welt. 빨리 그때 정신 차려야 됩니다. Aber in der Zeit solltet ihr euch wirklich 여러분이 하나님의 사람이 맞다면 하나님의 말씀이 권능으로 임하는 능력의 말씀으로 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wenn ihr wirklich Menschen Gottes seid, dann solltet ihr wirklich die Kraft und die Autorität von Gottes Wort genießen. 그래서 우리는 세상을 두려워하는 게 아니라 하나님의 권능의 말씀을 가지고 나가는 것입니다. Deswegen sollten wir keine Angst vor der Welt haben, sondern wir sollten mit dieser Kraft hinausgehen. 그러면서 하나님께서 오늘 초막절에 대해서 좀 더 구체적으로 말씀하셨습니다. Und heute hat Gott genauer über das Laubhüttenfest gesprochen. 그래서 초막절에 해야 할 것을 말씀하셨죠. Und er hat genau darüber gesprochen, was wir da tun sollen. 그 첫 번째가 너와 내 자녀와 노비, 가정의 축복을 회복하라는 겁니다. Und das erste war, du selbst, deine Kinder und deine Knechte. Der Segen der Familie muss wiederhergestellt werden. 하나님 주시는 이 세 절기의 축복이 우리 가정에서부터 회복되어지고 하나님을 찬양하고 회복하는 응답이 이루어지시길
주님의 이름으로 축복합니다. Die drei Feste sollten zuerst in der Familie wiederhergestellt werden und der Gottesdienst und das Gebet sollte wiederhergestellt werden. 그러면서 내 성중에 거주하는 레위인과 객과 함께 즐거워하라고 하셨어요. Und die Leviten und die Fremdlinge, die in deiner Stadt wohnen. 이것은 우리가 받은 이 축복이 나와 내 가정으로 끝나는 게 아니라 우리가 섬기는 교회와 객은 이방인을 얘기합니다. 이방 족속을 위해서도 이 축복이 전달될 만큼 누리라는 겁니다. Und das bedeutet, dass der Segen nicht in unserer Familie endet, sondern dass wir diesen Segen weitergeben an unsere Kirche und an fremde Menschen. 뿐만 아니라 이것이 고아와 가부에게까지도 이 축복이 전달될 만큼 기뻐하라는 겁니다. Und wir sollten uns freuen, sodass es auch an die Waisen und die Witwen weitergegeben wird. 그래서 올해는 우리가 이걸 준비를 못했는데 2026년도에는 실제 성경대로 우리 이 주변에 있는 이웃들과 이 축복의 감사가 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und dieses Jahr haben wir es zwar nicht geschafft, aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr schaffen, dass die Menschen aus dieser Region hierher kommen und wir gemeinsam feiern können. 그러니까 우리 교회 주변에 우리 교회에 관심 있는 분들이 많아요. Und in unserem Umfeld gibt es viele Menschen, die interessiert sind an unserer Kirche. 근데 아직 홈페이지가 없다 보니까 소통할 통로가 없는 거예요. Aber wir haben auch keine Website, deswegen können wir nicht miteinander kommunizieren. 하나님은 이 지역을 섬기라고 우리에게 이 성전과 RUTC를 주셨는데 정작 지역과 소통을 안 하고 있다면 뭔가 하나님과 다른 방향으로 가고 있다는 거죠. Aber Gott hat uns diese Kirche an diesem Ort gegeben, sodass wir mit der Region kommunizieren. Aber wenn wir das nicht tun, dann gehen wir eine andere Richtung. 이런 것들 우리가 받을 응답인 겁니다. Aber das ist auch eine Antwort, die wir erhalten müssen. 그래서 이 지역에 우리를 구원하신 그리스도 예수의 이 복음이 마음껏 증거되도록 여러분의 삶과 여러분의 산업이 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr die Antworten erhaltet und dass wir wirklich mit dieser Region, dass wir diese Region heilen können. 그러면서 세 번째로 초막절에 누릴 것을 말씀하셨지요. Und drittens hat er über das Laubhüttenfest gesprochen, was wir genießen müssen. 네 하나님 여호와께서 택하신 곳에서라고 얘기하고 계시죠. An dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. 내 마음대로 신앙생활하는 것이 아니라 하나님이 정해 놓으신 게 있다는 거예요. Es ist nicht so, dass wir unseren Glaubensleben einfach so irgendwo leben, sondern Gott hat einen Ort ausgewählt. 우리가 직분을 어디서 받습니까? Wo erhalten wir unsere Position? 하나님께 받지만 교회를 통해서 받아요. Wir erhalten unsere Position durch die Kirche. 그래서 우리의 신앙이 교회와 나와 연결이 돼야 돼요. Darum muss unser Glauben mit der Kirche verbunden werden. 내 산업이 나와 교회와 연결이 돼야 돼요. Und meine Arbeit muss mit der Kirche verbunden sein. 그러면서 현장으로 흘러가야 되는 거예요. Und so müssen wir in das Feld hineingehen. 그러면서 하나님이 세우신 절대 영적인 질서들이 있다는 것을 기억해야 됩니다. Deswegen müssen wir uns daran erinnern, dass es geistliche Realitäten gibt. 독일에 사는데 하나님께서 나를 독일에 보내신 이유를 찾아야 되는데 전혀 다른 곳에서 다른 걸 찾고 있다면 뭔가 하나님이 준비하신 것과는 관계가 없게 되는 거잖아요. Und wir sollten an dem Ort sein, den Gott für uns ausgewählt hat. Aber wenn wir woanders sind, dann hat es nichts mit Gott zu tun. 내가 이 지역에 살면 이 지역에 향한 하나님의 계획을 찾아야 되는데 이 지역과는 상관없이 전혀 엉뚱한 것들을 하고 있으면 하나님이 보내신 이유와는 전혀 상관없게 되는 거죠. Und wenn wir hier in dieser Region sind, sollten wir die Dinge erkennen, die Gott uns gegeben hat. Aber wenn wir nichts damit zu tun haben, dann gehen wir in eine komplett andere Richtung. 그래서 하나님께서 택하신 그 현장에 하나님의 절대 계획을 발견하고 하나님이 원하시는 삶들이 있는 교회가 회복되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Darum sollten wir an dem Ort sein, den Gott für uns ausgewählt hat und sollten dort die drei Vorhöfe wiederherstellen. 오늘 흩어져서 예배하는 그 현장에 이 축복이 임하길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr in euren Feldern diesen Segen genießen könnt. 가정에서 예배 드리는 게 많이 불편할 수 있지만 초대교회에서도 그런 상황 속에서 교회로 연결되어지는 응답을 누렸습니다. Und es kann unangenehm sein, wenn man mit der Familie den Gottesdienst feiern möchte, aber das war der Segen, den die Urgemeinde erhalten hat. 성경에 보면 브리스가와 그 집에 있는 교회라는 표현이 나옵니다. Und in der Bibel steht geschrieben, die Priscilla und die Menschen, die dort gemeinsam den Gottesdienst 가정에서 드리는 여러분의 현장이 로마서 16장에 믿음의 사람들이 누렸던 그 집의 축복을 누리시길
주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr den Segen genießt von Römer Kapitel 16 in eurer Familie. 그러면서 하나님께서 너는 이래 동안 내 하나님 여호와 앞에서 절기를 지키고 Und du solltest 7 Tage lang vor dem Herrn, deinem Gott, das Fest feiern. 이게 교회 안에서만 지키는 게 아니라 여러분의 현장 속에서 여러분이 살고 있는 평일 그 현장 속에서도 하나님이 이 축복을 회복하라는 거죠. Das Fest sollte nicht nur am Sonntag in der Kirche gefeiert werden, sondern auch, wenn ihr zurück in euer Feld geht. 그래서 주일에 예배 드리고 그 예배 속에서 주신 하나님의 음성을 내 있는 현장에서 평일까지 누려나가는 것이 우리의 신앙의 모습이에요. Und unser Glauben bedeutet, dass wir mit dem Wort, das Gott uns gibt, in unser Feld hineingehen und es dort genießen. 왜냐하면 하나님은 주일에만 계시는 게 아니라 평일 24시간 우리와 함께하고 계시기 때문에 그렇습니다. Denn Gott ist nicht nur sonntags mit uns, sondern er ist alle 7 Tage, 24 Stunden mit uns. 그래서 주일날 모여서 하나님께서 내게 주신 말씀을 가지고 남은 6일 동안 내 현장에서 이 말씀이 각인되고 확인되어지는 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr mit den Worten Gottes in euer Feld geht und das Wort in eurem Leben genießt und erkennen könnt. 왜 그렇습니까? Warum ist das so? 내 하나님 여호와께서 내 모든 소출과 내 손으로 행한 모든 일에 복을 주실 것이기 때문에 그렇게 하라고 하신 거예요. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Werk deiner Hände. 우리가 신앙생활을 어떻게 해야 되는지 분명히 하나님은 방법을 얘기해 주셨어요. Gott hat uns die Methode gegeben, wie wir unseren Glaubensweg leben sollen. 하나님 주신 것을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass ihr wirklich die Dinge genießen könnt, die Gott euch gegeben hat. 그러면서 마지막에 너는 온전히 즐거워할지니라. Und als letztes, darum sollst du dich fröhlich sein. 온전이라는 말은 무엇일까요? Was bedeutet komplett? 우리의 마음, 생각, 영혼, 육신이 하나님께 집중되어지는 즐거움을 얘기하는 겁니다. Es bedeutet die Freude, dass unser Herz, unsere Seele und unser Geist wirklich sich komplett auf Gott fokussiert. 우리는 육신을 가지고 살아가지만 실제 영적인 존재이기 때문에 이 영적 사실을 모르면 치유가 안 돼요. Wir leben zwar ein physisches Leben, aber wir sind geistige Wesen und darum müssen wir mit Gott kommunizieren. 그래서 정신 문제 있는 사람들이 정신과에서 치료는 받지만 영혼 치유가 안 되어지기 때문에 완치가 안 되는 겁니다. Und Menschen mit psychischen Problemen, sie bekommen zwar, sie gehen zwar zum Arzt, 그걸 하나님이 교회에 맡기신 거예요. aber sie werden geistlich nicht geheilt und das hat Gott der Kirche beauftragt. 많은 사람들이 잘 살려고 하는데 안 되는 이유가 뭡니까? Und viele Menschen wollen ein gutes Leben führen, aber warum funktioniert es nicht? 그 인생이 마음 생각만 있는 게 아니라 영혼도 있는데 이 영혼을 살릴 수가 없으니까 계속 문제가 오는 거예요. Denn es gibt nicht nur das Herz und die Gedanken, sondern es gibt auch die Seele. Und weil diese Seele nicht geheilt wird, kommen die ganzen Schwierigkeiten. 아무리 몸주름을 쳐도 해결이 안 되는 겁니다. Egal wie fleißig man es versucht, sie werden nicht gelöst. 이 영적인 건 하나님만이 해결할 수 있는 겁니다. Denn dieses Geistliche kann nur Gott lösen. 그래서 그리스도께서 이 땅에 오신 것이죠. Und deswegen ist Christus auf diese Erde gekommen. 그래서 교회는 이 그리스도를 증거하는 겁니다. Und deswegen bezeugt die Kirche diesen Christus. 그래야 온전한 삶이 회복되기 때문에 그렇습니다. Denn nur so kann das Leben wiederhergestellt werden. 신앙생활도 이 자리에 앉아 있는다고 되는 게 아니에요. Und den Glaubensweg können wir nicht gut leben, nur weil wir hier sitzen. 내 마음, 생각, 영혼이 하나님께 집중되어질 때 놀라운 하나님의 역사가 시작된다는 것을 기억하시기 바랍니다. Sondern unsere Gedanken, unser Herz und unser Geist müssen sich komplett auf Gott konzentrieren. 그래서 이걸 아는 사람들은 그냥 예배하지 않아요. Und die Menschen, die das wissen, sie geben nicht so einfach so. 예배 때 할 때 일어나는 영적인 일을 알기 때문에 미리 와서 진행되는 내용들을 마음에 담습니다. Denn sie wissen, was während des Gottesdienstes passiert, was für geistliche Dinge passieren und bereiten sich darauf vor. 여러분들이 조금 일찍 와서 오늘 우리가 함께할 찬양 가사 내용을 읽어보세요. Und ihr solltet etwas früher zur Kirche kommen und die heutigen Lieder vorher schon betrachten. 부르는 노래가 아니라 내 신앙 고백이 되도록 집중하는 찬양이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다.
Es sind nicht einfach nur so Lieder, die wir singen, sondern es sollten unsere Glaubensbekenntnisse werden. 대표 기도할 때 그냥 하는 게 아니라 우리가 힘을 모아서 함께 대표 기도자와 기도하는 거예요. Und das Gebet, den jemand stellvertretend tut, das hören wir nicht einfach so, sondern wir beten gemeinsam. 실제 우리의 기도가 하늘로 올라가기 때문에 거기에 우리가 함께 마음을 모으는 겁니다. Und weil dieses Gebet zum Himmel kommt, zu Gott kommt, beten wir gemeinsam dafür. 그러면서 받을 본문도 미리 확인하는 거죠. Und dann sollten wir den Predigttext betrachten. 그렇게 되면 하나님이 준비하신 것들이 내 삶 속에 들리기 시작하고 답으로 다가오기 시작합니다. Und dann werdet ihr die Dinge sehen können und die als Antworten sehen können, die Gott euch gegeben hat. 저는 이거 모를 때는 그냥 예배 참여하고 갔습니다. Und als ich das nicht wusste, bin ich einfach so zur Kirche gekommen. 참여한 걸로 내가 하나님께 할 거 다 했다라고 생각했던 거죠. Ich dachte, es reicht, wenn ich einfach an dem Gottesdienst teilnehme. 그런데 많은 걸 놓쳤어요. Aber ich habe viele Dinge verloren. 하나님이 살아계시고 나를 인도하셨는데 그걸 못 누렸던 거죠. Denn Gott ist lebendig und führt mich, aber das konnte ich nicht genießen. 하나님은 살아계시고 지금도 우리와 함께하고 계시는 줄 믿습니다. Gott ist lebendig und er ist auch jetzt mit uns. 결론입니다. Wir kommen zur Konklusion. 참된 복은 하나님으로부터 오는 것입니다. Der wahre Segen kommt allein von Gott. 세상은 우리에게 복을 줄 수 없어요. Die Welt kann uns den Segen nicht geben. 하나님 주신 복으로 세상에 이 축복을 전하는 것이 그리스도인들의 삶입니다. Und das Leben eines Christen bedeutet, dass wir diesen wahren Segen an die Menschen weitergeben. 그래서 내 마음, 생각, 몸, 영혼이 하나님께 집중되어지는 예배가 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum sollten wir unser Herz, unsere Gedanken und unseren Körper auf Gott ausrichten. 그러면 반드시 하나님께서 주시는 답이 있고 그걸 가지고 여러분 현장에서 적용하고 누릴 때 내 인생에 어떤 일이 일어나는지를 보시기 바랍니다. Und dann gibt es auf jeden Fall Dinge, die Gott uns wieder geben wird als Antwort. Und diese Dinge sollten wir in unserem Feld genießen. 많은 분들이 이걸 누리는 분들이 하는 고백이에요. Und es ist ein Geständnis, das Bekenntnis, was viele Menschen des Glaubens geben. 말씀을 따라갔는데 하나님이 여기까지 축복하셨습니다. Ich bin dem Wort gefolgt und Gott hat mich bis hierhin geführt. 우리가 이렇게 살 수 있는 입장이 안 됐는데 말씀이 우리를 이렇게 인도하셨습니다. Wir können selber nicht in so einer Situation leben, aber Gott hat mich durch das Wort geführt. 내가 신앙생활 하는데 하나님의 말씀 성취와 전혀 상관없이 살아간다. 그것만큼 불행한 게 어디 있겠습니까? Und wenn man ein Gläubiger ist, aber nicht in dem Wort, in der Erfüllung von Gottes Wort ist, was für ein schlechteres Leben kann man sonst führen? 광야길에서 온전히 이스라엘 백성들이 인도하신 그 하나님은 지금도 우리를 인도하고 계시는 줄 믿습니다. Der Gott, der die Israeliten komplett in der Wüste geführt hat, der ist auch jetzt mit uns. 우리 인생에 광야와 같다고 할지라도 하나님은 그 광야에서 가나안으로 이끄셨던 그 축복이 오늘 우리에게 시작되고 있음을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und auch wenn unser Leben aussieht wie eine Wüste, Gott wird uns bis nach Kanaan führen. Und ich hoffe, dass wir 그래서 diesen 여러분들을 통해서 삶들이 있는 교회가 회복되어져서 이 지역도 살리는 응답을 함께 누리길 원합니다. Und durch euch sollten die 3 Vorhöfe in der Kirche wiederhergestellt werden. 이 축복이 우리만 누리는 것이 아니라 가족 삶기를 통해서 저 5천 종족에까지도 하나님의 은혜와 감사가 전달되는 축복을 함께 누리기를 주님의 이름으로 축복합니다. Denn diesen Segen sollten wir nicht alleine genießen, sondern an die 5000 Völker weitergeben. 기도하겠습니다. Lasst uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 온전한 신앙이 회복되기를 원합니다. Wir wollen unseren wahren Glaubensleben wiederherstellen. 지금 이 시간 우리의 마음, 생각, 영혼, 육신이 그리스도께만 향하길 원합니다. Wir möchten, dass unser Herz, unsere Gedanken und unsere Seele wirklich auf dich ausgerichtet sind. 집중되어지는 우리의 마음, 생각, 영혼 속에 지금 이 시간 보좌의 축복으로 함께하여 주옵소서. Bitte sei mit dem Segen des Throns mit uns. 광야길에서 이스라엘 백성들을 보호하시고 가나안으로 이끄셨던 그 응답이 오늘 우리에게 시작되게 하여 주옵소서. Und bitte lass uns denselben Segen genießen, den die Israeliten von der Wüste bis nach Kanaan genossen haben. 모든 영광 하나님께 돌려드렸고 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir geben dir all die Ehre und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.